Zdravo svima i dobrodošli u moju kuhinju. Ovoga puta pravim jedan divan kremasti kolač sa višnjama, kremom od vanile i keksom. Onako lagan, osvežavajuć i baš lep spoj ukusa. A vi zapratite kanal da ne propustite još slatkih ideja. Prvo krećemo sa žutim filom. U lonac sipam 400 ml mlijeka i stavljam na ringlu da prokuva. Dok čekamo mlijeko, pomešat ćemo ostale sastojke da sve bude spremno. U činiju sipam 3 žumanceta, dodajem 120 g šećera, 1 kašičicu vanile, 40 g pudinga od vanile, 30 g gustina i 100 ml mlijeka. Sve dobro mutim mikserom da nema grudvica. Kada je mlijeko prokuvalo, sklanjam ga sa ringle i uz mešanje dodajem pripremljenu smesu. Vraćam na ringlu i kuvam uz stalno mešanje dok se lepo ne zgusne. Kada je gotovo, skidam sa ringle i prekrivam prijanjujućom folijom, direktno preko fila da se ne bi stvorila korica po površini. Zatim ostavljamo da se potpuno ohladi. Sada prelazimo na višnje. U lonac dodajem 400 g odsjeđenih višanja i zamrzivača. Dodajem 2 do 3 kašike šećera, a vi slobodno dodajte više ako volite slađe. Ovo sada nosim na ringlu da prokuva. U sok koji smo odcedili od višanja dodajem vode tako da dobijem punu čašu od 200 ml. U to ide 1 puna kašika gustina ili pudinga od vanile. Dobro promešam da nema grudvica. Kada višnje prokuvaju, dodajem i ovu smesu i miješam dok se lepo ne zgusne. I ovaj fil sada ide na hlađenje. Kada su se filovi potpuno ohladili, mutim 200 ml slatke pavlake. Mikserom prvo malo izmutim žuti fil da ponovo postane kremast, pa postepeno dodajem izmućenu slatku pavlaku i sve lepo sjedinim. Sada prelazimo na najslađi deo, a to je slaganje kolača. Petit keks kratko potapam u mlijeko i ređam na tacnu. Treba će nam otprilike oko 450 g keksa. Nemojte ga dugo držati u mlijeku da se ne raspadne, bukvalno samo kratko umakanje. Žuti fil delim na 3 dela i 1/3 nanosim preko keksa. Fil od višanja delim na 2 dela i jedan deo ide preko žutog fila.
Zatim ponovo red keksa koji sam kratko potopila u mlijeko, pa žuti fil, pa fil od višanja. Sada ide treći red keksa i završavam sa posljednjim slojem žutog fila. Kolač nosim u frižider dok izmutim šlag kojim ćemo obložiti ceo kolač. Potrebno je oko 3 kesice šlaga koje mutite prema uputstvu sa kesice. Za dekoraciju sam odvojila oko 3 kašike onog fila od višanja, malo ga razredila sa vodom i izblendala štapnim mikserom. Tako sam dobila lep preliv za ukrašavanje, a vi možete koristiti i otopljenu belu ili crnu čokoladu i to će izgledati predivno. I eto ga, napravili smo jedan jednostavan, lagan i baš lep kolač, koji naravno treba da prenoći u frižideru. Umjesto višanja možete koristiti i jagode koje su trenutno aktuelne ili neko drugo voće po želji, pa svaki put dobijete novu verziju kolača. Pogledajte samo te slojeve, mekani keks, krem od vanile i blago kiselkaste višnje. Baš osvežavajući kolač koji uopšte nije težak ni presladak. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!